k'ale n'o man di donc k'a tɛ se ka n bila ka taa ye mais ne ko ne ye décision ta ka ban ko ne bɛ taa ka n ka billet ta n ka visa sɔrɔ la n ko donc ne bɛ taa n taara n tɔnbaga wɛrɛ fɛ yen donc o fana ko ma ko n ka mercredi wɛrɛ kɔnɔ k'ale bɛ jatigila ɲini n ko non ne bɛ taa sini de ye donc a y'a terimuso wele Paris téléphone sonné na téléphone ma ta a ko ne ma ko n ka n ka tagali bɔ a ma ko ne ka tagali tɛ bɔ a ma parce que cɛya ye décision de ne bɛ taa ne ye n ka billet ta ka ban ne bɛ taa ne tagara a ye muso in ka adresse di yan n taara jigin Faransi sans adresse mɔgɔ si tɛ n bolo n bɔra avion kɔnɔ mɔgɔ ɲɛ bɛ mɔgɔw la u nana taxi place la mɔgɔw bɛ ka don taxi kɔnɔ fila fila kelen kelen ne nana bon n ye n jɔ a ma ɲɛ n donna taxi kɔnɔ taxitigi ye ɲininka ko n bɛ taa min n ko bon a k'an bila hôtel la hôtel min k'an surun aéroport la min n'a da man gɛlɛn n taara su kelen si hôtel la n y'a sara donc dugu jɛra sɔgɔmada fɛ muso min ka adresse bɛ n bolo n y'a wele a ye téléphone ta ko n bɛ min ko n tɛ yɔrɔ dɔn a ye ka sɔrɔ ko n ka a fɔ hôteltigi ye a ka taxi ta ka di yan k'an bila a kɔnɔ n taara fɔ Pierre Fit n ka foli bɛ Dala ye a ye n ladon n ye n ka séjour bɛɛ kɛ Paris foyi ko ma minɛ n b'a barika da ka taa Vauclair fɛ yen ka n ka stage kɛ ka segin ka na Mali la c'est comme ça donc adamaden c'est la psychologie i b'i nin d'a ka di ni nin d'a ka dɔrɔn Ala b'i dɛmɛ i bɛ taa c'est comme ça sinon k'a fɔ ko mɔgɔ de ye n dɛmɛ mɔgɔ de ye wari di yan mɔgɔ de non 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 ne yɛrɛ ye n banti n yɛrɛ ye de ka taa n ye juru yɛrɛ ta dɔw la ka taa. O kɔfɛ ɲare n bɛna dɔɔni ka ɲininkali dɔ k'i la baara in kɔnɔ n y'a jateminɛ an bɛ tailleur ka mouvement caman mɛn an tɛ i ye a la donc n b'a fɛ k'o yɔrɔnin fana faamuya baara in kɔnɔ i n'a fɔ Amadu Keyita ye ɲininkali min fɔ o kelen don quoi. Bon Fiston i ye ɲininka fana ko yalima n'a sɔrɔla n ye tɔn baara kɛ bon ne ye tɔn baara kɛ ne ka tɔn fɔlɔ yɛrɛ kɛra association des jeunes tailleurs de la commune 6 ne kɛra o président ye parce que ne y'a ye n'i ye mɔgɔ samatɔ ye président nɔfɛ k'i t'a bila dɛ ne bolo n b'a kɛ di sini o de t'e bolo sinon tɔnko ye hakilina ko de ye e bilala jama ɲɛ e ye san 2 kɛ ou bien e ye san 5 kɛ k'i ka hakilila bila mɔgɔw ye pour que adamadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la mais n'o o banna e mɔgɔ wɛrɛ bɛ na a dɔw ma kɛ e ka t'i ka baara la mɔgɔ t'i ka baara yɛrɛ dabila tɔn baara ye tɔn c'est la politique mɔgɔ t'i ka baara dabila a ye mais n'i y'a ye min kɛra tɔn ɲɛmɔgɔ ye k'a ti bɔ a la donc i b'a sɔrɔ e ye fɛn dɔ de y'a la tɔw ma min y'a la ou bien n'i bɔra la i b'a kɛ cogo min sini i t'o dɔn sinon e b'i ka baara dɔn i ka baara dɔnni b'i la ne ma dala i bɛ kɛlɛ kɛ mun na tɔnko la parce que mun na ne ma sama tɔn nɔfɛ parce que ne y'a ye tɔnko ye kɛlɛ de ye quoi bon a kɛlɛ ne y'a faamuya parce que tɔn yɛrɛ n'an k'an bɛ tɔn ta ne ko n bɛ tɔn fɔ ne b'a fɔ partenariat de don quoi parce que associé mɔgɔ ka associé ne ni e fara ɲɔgɔn kan ka kɛ associé o kɔrɔ ne ni e de ye kelen ye an k'an ka ɲɔgɔn ka intérêt de défend mais tɔn kɔnɔ sisan ni mɔgɔ kelen ka sɔrɔ yɛrɛ nana e b'a ye tɔw yɛrɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ko an kana ka dossier signer an kana dɛmɛ mais associé ma faamuya bon ne b'o ye mun na ne b'a ye ne bɛ sama ɲinini na e bɛ sɛ ɲini na anw fara ɲɔgɔn kan bɛ ka associé an bɛ ɲɔgɔn ye wa an tɛ ɲɔgɔn ye bon o de la ne ye n sen bɔ tɔnko la so ne ye tɔn caman kɛ association des jeunes tailleurs ne tun b'o ɲɛmɔgɔya la ni bɔra la après kana don fédération na ka poste caman kɛ hali ne bɛ bɔ fédération na don min na ne tun ye trésorier de ye fédération nationale des artisans du Mali FINAM j'étais trésorier mais j'ai démissionné parce que n y'a ye hakilila min b'u la ani hakilila min bɛ ne na a tɛ taa donc finalement ne y'a bila donc n ye tɔn kɛ ka tila ka na n yɛrɛ na tɔn dɔ créer n'o ye INA COSM ye n yɛrɛ y'o président ye bi bon o kɔfɛ an nana tɔn dɔ fana sigi association de tailleurs du Mali INTSM an y'a bɛɛ kɛ kɛlɛ ye kɛlɛ de bɛ mɔgɔ la développer ya donc a bɛɛ ye kɛlɛ donc c'est pas la peine donc ne kɔni bɛ min fɔ aw ye kɛlɛ tɔnko la a y'aw sen bɔ a la aw k'a ka baara kɛ quoi a y'a sen bɔ a la aw k'a ka baara kɛ n'i y'a ye e kɛra président k'i ti bɔ a la e ɲɛ bɛ ko dɔ de la sinon a sera kɛlɛ la e ka baara dɔnni b'i la tu es compétent tu n'as pas besoin d'être président d'association bon i ne ka faamuya ye quoi
Mo beni ka famia cogoya do bon munun ba kono tu jalaki u fana ya famia peut-être u ka nyeta de yo ye ambe do ku yala ku tanye mais ne ka ko bati tonko ye quoi parce que ne ya ye abekele ne dun tikele fait voilà mi se ka mi fie o ye ni quoi merci ansu franchement tero ka kene ni Suleiman Sila création formateur centre ou puju kancheba tonton nyari ibora ga kuma fo abetai fengile ntajere ni de wora de teruka de fait que teru fleni misa tafini da ku directement don ko aléatoire ne bi shigani fo anga ta vie associative drama tera système niveau de mapi chenchera tono nyara yafo na mo faranyo anti bonola iye jona jon fo o yoro janguere bibi na alga e goldum forme goldum do ka faranyo mo fi mo nan mo duru o ba war mo so bibi na patron do tasoro après vous veillez est-ce que famia donc là ni mi fo na ningal ngila d'autant plus que ton yare ni espérance ba bebe la kan bumere gelen mere di bey ni ebese o di anga génération na miso ke tama blui ajara min kulu ka ke che amaje min kulu ka ke che fikili flana ni ona muna kilon so ka franunga no sera ema ebese ka amblasra ni strachama o bi ebese ka ndimewa ton yare ni ne boni kuma folo Suleiman Sila nga foli biye ika nyiningali ajaranye mbi jabi bon nya fo choko minango ni saka la delika min di génération ma o ka bara nyenyini kwa u ya kalan choko mina ne re ya kalantene mo bi saka atelier daele ibe mobility yake ibe sotigi yake ne re atelier daele ka villa sabajo atelier barala ka mobili nani duru tigiyake donc tese ka fo atelier la ko fente sorala de mais a nga génération be bora barala a ni mogo kumbe barala o wati bamako kura ka damna bamako kura nyaare la fia bugu bajala a nga génération mogo be borala abaden be min tese ka hala yere balu abaden donc amba fait demsanu fana kana o ereru kono demsanu kanga munke sisa demsanu kanga faranyogon kadi comme mokoroba ma hakili soro kana industrialisation na donc demsanu kanga faranyogon ka industrialisation de ke bu faranyogon ka nu faranyogon ka hali mogotan nu sera ni ma centre marginal la u ka bara kanga ke chogo mena mbu placera gratuit je suis prêt à ça ka kla ka marché yere nyini chogo jirawla confection kanga ke chogo muna abila ben chugumina abdamne chugumina mba be jirawla ne yo appel lancé abe sanfla bon mba fo radio la mba fo réseau sans fait ka fo terre na ma yelema afle bolo minka atita fiyo parce que on y terre ta ka blamine min kono o ta mine yin quoi parce que terre be en bolo min kono sa fo ma de ko haute couture client bine fi iba ka misirta ka finin kala ka rendez-vous dama bon naye tubabu jamana uta mogo munumbu o barake kalo kono complet kele na chaara fla abana mais kalo balo beba kono abeba kono iga ali INPC saraw ba kono mais on to shi calculer on mena ansigi kami complet kele kala wa flan ke maduru wa sawa $2 bisoro $2 tisoro ou bien ekelemse fini kala la ebi sigi ki complet kele nyuma kala terre ki silicier complet kala ti mo ko silicier ayi muso fini kala ti ma ke silicier kala nya fo nga kuma damne ko ngo silicier kala fini tige tala ay ta gogol ka sebe ko silicier ka bara e jumay fini tige te silicier yi fini kala ta yi silicier e descend yi ka se ka collection de blanc en place ka couleur don ka don ne ka population ne bi se ka ni fini ndlan ka fringa population ma ko don o de silicier yo mais beko ka le silicier mais fini bi ka kala Abidjan kana fira en maya fini bi ka kala Sénégal kana fira en maya fini bi ka bo Lomé kana fira en maya ko o silicier yoro men silicier
donc denmisɛnninw ka sigi kɔ de u kana kalan kɛ u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ groupe ye n'u nana centre marginal la baara b'i bolola cogo min na an bɛ jɛ k'a bolola ɲɔgɔn fɛ ten ne kɔni ɲɛ bɛ min na n'an bɛ fɛ u ka vie ka changer o y'o ye mais n'u ma sɔn o ma n'u y'a to kɔrɔlen na ayiwa u faw labanna cogo min na o fana bɛ laban ten dɛ o ka t'i sigi tile ban k'i sigi ko marché tɛ yen tiɲɛ tɛ c'est pas vrai adamaden ka vie k'a daminɛ i wolosan na ka taa bila i san 20 la a bɛ fɔ o ma de ko l'âge d'étude o ye kalan kɛ wagati de ye k'a daminɛ i wolosan na ka taa bila i san 20 na n'i ye san 20 sɔrɔ ka ban e kan ka jɔ n'i yɛrɛ ye de quoi mais ni mɔgɔ min ye san 20 sɔrɔ k'a sɔrɔ e fa de b'i balo e bɛ si i fa ka so n'i banana i fa bɛ furakɛ a bɛ f'i ma ko bébé donc ne bɛ min ɲini an denw fɛ u ka bɔ bébéya la quoi donc ni san 20 in tɛmɛna adamaden kan ka miiri de sisan ka daminɛ san 20 ka taa bila i san 45 san 50 la o y'i ka baara kɛ wagati de ye n'i ye san 45 sɔrɔ sisan e bɛ taa retraite la n'i taara retraite la retraite bɛ baara bɛɛ la a bɛ tariya la a bɛ baara bɛɛ retraite b'a la a bɛ mécanicien la b'a la a bɛ baara bɛɛ la donc n'i taara retraite la i ye baara mun kɛ o de b'i ta sisan n'a sɔrɔ i ma se ka fɛn réaliser mais y'a sɔrɔ i ka baara kɔnɔna na i sera k'i yɛrɛ inscrire INPS la k'i ka fɛngɛw droits sara k'i ka fɛn bɛɛ sara maintenant i b'i ka retraite wari ta donc tu es comme un fonctionnaire donc baara in bɛ organiser ta n'a ye industrie dilan mɔgɔw bɛ embaucher industrie kɔnɔ de donc bɛɛ bɛ kɛ salarié ye aw bɛ inscrire INPS la aw bɛ baara kɛ ka taa aw minnu bɛ kɛ a base ye aw bɛ baara kɛ ka taa aw bɛ taa aw denw bɛna aw place la a bɛ taa donc terrain bɛ développer ta de donc mɔgɔw bɛna u ka marquew bɔ aw bɛ kɛ milliardaires ye donc o kɔni ne ka ɲinini fɛn de ye mɔgɔ tɛ se ka terreya kalan ka kɛ fantan ye o tɛ se ka ɲɛ i tɛ se e ye terre ye e ye fantan ye non c'est pas possible i tɛ se n bɛ se ka sigi ka fini kelen kala o tɛ terreya ye o a bɛ fɔ o ma de ko mécanicien i ye mécanicien de ye o i tɛ terre ye i ye mécanicien de ye parce que o mécanicien de bɛ taa atelier kɔnɔ usine kɔnɔ fini bɛ tigɛ ka d'u ma u b'a monter u bɛ finition ɲuman kɛ fini na ils sont salariés en même temps u inscrits no INPS la tubabu jamanaw la n'u ye âge dɔ sɔrɔ u bɛ taa retraite la u sirilen tɛ den na mais e k'an ka terre kɔrɔbaw ta a bɛɛ sirilen b'a den na ça c'est pas bon il faut k'an ka terre bɔ a minɛn kɔnɔ a ye fara ɲɔgɔn kan groupe a kana centre marginal la n'ala sɔnna an b'aw dɛmɛ. tonton Ɲare jaabi ɲɛna jaabi ye diya n ye faamuyali kɛ hali bi n bɛ segin ka na n y'o de f'i ye mɔgɔ tɛ bɔ u b'a fɔ cogo di jɛmɛ kɔrɔ ko ka t'i kɔnɔbara fɔ ne delila ka question posé parce que bi bi in na n ye Mali sariya ta an minnu bɛ wele ko patron formation ba labanna parce que an ka dɔnni taw tɛ kelen ye hali ni centre fana ta bi centre caman bɛ ko di a dɔnniyaw tɛ kelen ye a connaissance tɛ kelen ye a cours dispenser cogo tɛ kelen ye o tɛ fɔlɔ mais n ka question tɛ mais hali bi n bɛ na an ka télé kɔnɔ aw minnu bɛ ekɔlidenw former possibilité jumɛn bɛ yen par exemple ne bɛ commune de la aw ka annexe min bɛ Bolikasunbugu o de n'anw ka surun est-ce que possibilité bɛ yen k'a fɔ aw ka troisième année ekɔlidenw u ka to ka na stage kɛ commune ni commune de la est-ce que hakili bolila o kan ne min delila ka kuma fɔ nka o waati mɛnna a donni kama i ko ne ma k'i bɛ segu ko n'i nana k'an bɛna segin a kuma kan ala ma o latigɛ donc n bɛ segin a question kelen kan est-ce que a possibilité bɛ yen o ye question fɔlɔ ye question filanan o ye i ka débat salon débat la i tun ye usine ko min fɔ yalima a ko bɛ senna bi walima a bɛ cogo di. Question fila in b'o fɔ. Tonton Ɲare sila don toujours n bɛ segin ka na ni maaw terre sɔrɔ sisan mun bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ en industrie an bɛ se k'an jigi da i ka dɛmɛ kan o niveau la surtout hali n'a ma kɛ financier matériellement n'o bɛ se ka kɛ problème t'a la
ou bien ni bɛ se ka nin partenaire ɲɛ yira ɲɔgɔn na fana problème t'a la ou bien partenaire bɛ yen Mali yɛrɛ kɔnɔ ou bien juru bɛ Mali kɔnɔ mun pɛrɛn mɔgɔ fɛ yen ka an terrain dɛmɛ wa voilà. Bon, d'accord, Fisson, n'i ka kuma faamuya centre Marjaniare bɛ Bulukasumbugu la i ko n'a sɔrɔla a denmisɛnninw minnu bɛ tila yen n'u bɛ se ka taa stage la aw bolo centre Marjaniare ka dayɛlɛlen don tailleur bɛɛ ye min bɛ Bulukasumbugu la o min bɛ Falajɛ o min bɛ Segu o an ka dayɛlɛlen don tailleur bɛɛ ye tailleur min b'a fɛ ka hali ka industrie créer i bɛ na n'i nana an bɛ sigi ka kuma industrie créeli sirilen tɛ wariko la wariko tɛ adamaden ka fɛn tɛ wariko ye adamaden ka fɛn ye ambition ko de ye ne b'a faamuya n'o de ye sinon k'a fɔ ko wariko de bɛ Mali tailleur la ne tɛ sɔn parce que n'a ko k'a bɛ Jakarta san nin kalo in na aw b'a san ni min ko k'a bɛna muso furu o bɛ muso furu parce que i bɛ nin da olu kan o e k'i fana k'i nin da industrie ka kɛ machine ye joli ye Bamakɔ yan kalalikɛ machine n'a wari cayara 32,000 2,000 a kura donc e mɔgɔ b'a fɛ ka industrie kɛ atelier bi e bolo e bɛ fɛ ka industrie de kɛ machine san kelen fila k'a bila avec 10 machines tu as une industrie qui peut prendre 15 personnes machine tan bɛ mɔgɔ min bolo e bɛ se ka industrie dayɛlɛ industrie min bɛ mɔgɔ 15 ta industrie min 8 heures kɔnɔ a bɛ 160 complet bɔ ka d'i ma avec 15 personnes 160 complet u b'a bɔ heure 8 kɔnɔ k'a d'i ma système de do suyala ko tɛ jinɛmoriya tɛ c'est un système donc ni a ka di denmisɛnw ka taa stage la i fɛ yen i bɛ wuli ka se Bulukasumbugu directeur ma ni sera ma i b'a fɔ a ɲɛna a bɛ mɔgɔw d'i ma n'a ka di yɛrɛ i b'a fɛ ka industrie yɛrɛ de dayɛlɛ i bɛ wuli i bɛ taa fɛ yen i b'a fɔ a ɲɛna a bɛ denmisɛnninw d'i ma an yɛrɛ ka souhait y'o de ye Marjaniare b'o de nɔfɛ tailleur k'o de k'u ka hami ye quoi k'a fɔ k'olu bɛ fɛ ka industrie de dayɛlɛ u ka se an ma o de ka d'an ye bon dɔ fana ye question posé ko ni mɔgɔ minnu farala ɲɔgɔn kan ka na o de ka di ne ye o depuis salon ne bɛ na appel in na n ko tailleur ka fara ɲɔgɔn kan u ka na a ye fara ɲɔgɔn kan ka na n'aw farala ɲɔgɔn kan industrie bɛ kɛ cogo min na an b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna ne yɛrɛ bɛ aw dɛmɛ a la dɛmɛ tɛ wari ye o mais dɛmɛ ye système dɔ de don ne ye système min sɔrɔ kɔfɛ mais ne b'a d'aw ma parce que a bɛ kɛ sababu ye an fana bɛ denmisɛn minnu former olu fana bɛ baara sɔrɔ o de la Marjaniare y'a ka système yɛrɛ changer sisan an y'a kɛ cogo di an ko an t'a fɛ ka mɔgɔ yɛrɛ former ka bila dans la rue an t'o fɛ tuguni o Marjaniare yɛrɛ bɛna usine de confection fɛrɛ kɛ ka usine de confection de dayɛlɛ an t'a dogo dɛ k'a dayɛlɛ an ka denmisɛnw mana bɔ u ka se ka taa baara k'a kɔnɔ voilà c'est ça nos projets maintenant parce que ne ye appel lancer tailleur ye u ka na an ka baara kɛ usine ko yɛrɛ ne ye tailleur dɔw fara ɲɔgɔn kan Buwa b'a témoin k'u wele ka na n ko a ye na an ka action kɛ ne yɛrɛ b'a la an ka wari fara ɲɔgɔn kan min se ye 20,000 ye min se ye 40,000 ye min se ye machine ye a ye na an k'u fara ɲɔgɔn kan an ka industrie dayɛlɛ n ko ne yɛrɛ b'a système dɔn n b'aw dɛmɛ a la an bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ bɛ don commission na ne yɛrɛ bɛ don a baara la mais mɔgɔ si ma sɔrɔ dɔw nana réunion 1 2 kɛ a banna donc ne bɛ min fɛ ne bɛ min fɔ n denw ɲɛna vraiment n'a bɛ fɛ ko baara in ka taga ɲɛ a ye industrialisation fara aw bolo kan avec 10 machines i bɛ petite industrie dayɛlɛ mɔgɔ 15 bɛ baara k'a kɔnɔ u bɛ baara kɛ cogo min na i bɛna an b'a ɲɛ jira i la i bɛ marché sɔrɔ cogo min na ne yɛrɛ bɛ bila i ɲɛ a ye ɲininkali kɛ ne yɛrɛ bɛ bila tailleur ɲɛ ka taa sugu la ka taa marché sɔrɔ cogo ɲiri u la ne y'o kɛ hali n t'a hakɛ dɔn u b'a fɔ k'u bɛ maloya n ko ne tɛ maloya ni n ka baara ye o ne ka baara dɔnni bɛ n na n tɛ maloya n'a ye donc ne bɛ fɛ vraiment aw ka maloya ninnu dabila a ka wuli an ka baara kɛ an ka denmisɛnw an dɔgɔninw n'an denw don baara la anw de bɛ se ka chômage kɛlɛ parce que fo an k'a bila an kun na ko kalan min bɛ Mali kɔnɔ o kalan ti baara di mɔgɔ ma et puis kalan fana ma dabɔ baara kama koyi mɔgɔ bɛ kalan de ka hakili de sɔrɔ n'i ye baara min daminɛ o ka se ka yiriwa i bolo école du mode minnu bɛ Europe ne yɛrɛ ye kalan kɛ école min na en France ES mode bac plus 4 sinon u t'i ta mais Mali la yan hali mɔgɔ ma taa école la anw bɛ taa o anw bɛ taa k'i former mais an bɛ se k'i former i bɛ se ka baara kɛ industrie de kɔnɔ mais ni industrie tɛ yen dun donc an ka appel y'o de ye o de la an bɛ appel lancer commerçants ma an bɛ appel lancer homme d'affaires ma u ka na u ka industrie dayɛlɛli ko k'u ka hami ye an yɛrɛ bɛ baarakɛlaw d'u ma
o de Marjanare ka projet. Voilà, merci Fisson. Merci beaucoup, Maître Marjanare. Vraiment, Dantila. Alors, Nyare, allez, Maire Bouya, Terre Shima, Aère, Kene, Ampela Jelendi. Nyare be appel lancé groupe à chaque fois. N'en fera la nyonga, Angasama, Ayake, Akacha, Ablalanya Fana, Kata, Marchi Unini, Kata, Frenchamanke, Ayoke, Onye. Donc, avec au de la belle Adjilin Fanaï, tout le temps avec un appel lancé. Merci tonton, vraiment ça c'est une bonne nouvelle. Nous t'accalons, il y a d'abord comme la question n'a oublié. Nous t'accalons comme boire calama. Bon, bara de Djilin Flima, et nous sommes dans la série.